گل نہیں بندی جے بچی نہ بچے بے ہوش ہے بچی او دی ماں روندی ہے پئی میں نکلیاں باہر مینوں ذات دی قسم پہلی واری یہ ریکارڈ کرا رہا جا میں مکان تو باہر نکلیا میری بیوی کہن لگی ہے کی لے آندی اے مردی لے آندی تھوڑی دیر تو بعد تھاڑے گھر ہی سوگ پہ جائے گا میں باہر نکلیا ان ملنگ دا ایمان ویکھ میں کیا سان پال والیا اگر بچی سورج ڈوبن تو پہلے بچی نہ میں تینوں مننا چھڑ دیا گا او بچی بے ہوش ہے سپائنل ہیڈک دے نال بچی گل تے گیا بے ہوش میں نکلیا اپنے مکان تو او دی ماں کہن لگی جے لے آندا جے تے اینو گھر پا کے مارن لگے ہو کوئی ڈاکٹر لے سورج غروب ہونے چ 20 منٹ شایو 20 منٹ میرا چیلنج ہے نوشا اگر سورج ڈوب گیا سان پال والیا میں تینوں مننا چھڑ دیاں گا اکو کر نوشائیاں دا ویاڑی وچ تیرا ڈنکا وجانا بند کر دیاں گا اے سوچدا وی جانا وا بازار بھی ٹریا جانا وا جا میں بازار ڈاکٹر دی دکان اگے پہنچیا بیوی دے گیا فون واپس آ میں رو پیا میں آکھیا بچی مر گئی بچی کیونکہ دی حالت یہ ہو جی 19 دن بے ہوش ہوئے بچی مر گئی میں ٹر پیا رون لگ پیا میں کیا نوشا اگر وہ بچی واقعی مر گئی مینو ذات دی قسم میں نہ دے نالوں نشائی مٹا دیاں گا 900 دا ذکر ختم کر دیاں گا اپنی نسل وچ کہہ کے بھی ٹردا ہونا وا ساتھ چک والیو قرآن دی قسم جدوں میں سینے وچ قدم رکھیا او لڑکی وضو پی کر دیے ٹوٹیا دے بہ گئے رات نو میں اپنے مکان تے سو گیا گل سن رات نو میں سو گیا ذات دی قسم ادھی رات دا ٹائم خواب وچ میرے مرشد آئے میرے بابا میرے پیر میرے بابا میرے باپ کہن لگے گال کٹ کے الوا دی زندگی ختم ہو گئی سی تو کیا ہے چشتیاں دی لڑکی نشائیاں دی مہمان نے میرے نوشوں نے نوی زندگی لے کے دتی ہے 31 سال گزر گئے خطابات دی دنیا ہی سفر کر دیاں مینوں اس ممبر دی قسم ہے میں کدی بھی اینا نہیں گھبرایا جتنی گھبراہٹ اج میری زندگی دی معراج سمجھ لو علماء تو کدی نہیں ڈریا فضلاء تو کدی نہیں ڈریا بڑے بڑے محقق بیٹھے ہوں تے پرواہ نہیں کیتی 900 دی جتیاں دا صدقہ کدی لفٹ ہی نہیں کرائی لیکن نہیں معلوم کدی زندگی یہ تصور بھی نہیں سی کیتا کہ میرے 900 دے باغ دا لاجواب گلاب جناب صاحبزادہ سید اجمل اقبال شاہ صاحب دامت برکات مولا علیہ تشریف رکھن گے اور انہاں دی موجودگی وچ میرے جیسا سگے 900 کچھ کہن دے قابل ہوئے گا واللہ ایتھے آمد تو پہلے مینوں اس ماحول دا علم ہی نہیں سی میرے دوستاں نے سمپلی مینوں دسیا کہ اے میلاد پاک دا پروگرام ہے اور میں انہوں لائٹ لیا بالکل حالہ میری زندگی دی خواہش سی کوئی صرف کلی میرے 900 دی محفل ہوئے جدے وچ نشائی دیوانے ہون جنہ دوستاں مینوں بلایا انہاں مینوں اے پوزیشن کلیئر نہیں کی تھی لگاتار پروگرام دنے کالج پڑھانا رات نو تقریراں اور پھر سفر مسلسل ایک دن وچ تیسری تقریر گلے دا یعنی اضطراب تسی دیکھ رہے ہو جڑی پوزیشن ہے وہ دیکھ رہے ہو جی میں صاحبزادہ والا شان دی موجودگی وچ سمجھ نہیں آؤندی کہ میں اپنا سبق جس طرح ایک نالائق طالب علم اپنا سبق سناندا ہے نا اپنے استاد دی موجودگی اس طرح میرے مرشد دے پیش خانے دے طور تے تشریف فرما نے تے قسم ذات دی کہ زبان چ لکنت محسوس کر رہے ہیں وگرنہ جیڑا آدمی سعودی عرب وچ 2 دفعہ عرباں نوں نچا سکدا ہے او دے واسطے کوئی بات نہیں لیکن چونکہ میرے مرشد دے آستانے دے عظیم پھل موجود نہیں بس زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی دعا کرو سرکار دا کچھ میرے تے نظر کرم ہوئے تے میں کوئی 2 جملے کہہ سکاں نقیب محفل نے میرے تو پہلے جو کچھ کیا چونکہ محفل میلاد پاک دا مہینہ ہے مسلسل میلادی محفل نے انہوں نے معراج دے حوالے نال بلندی مصطفیٰ دے حوالے نال کچھ گل کی تھی
میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں کچھ یہ بھی دساں کہ حضور کتوں تک گئے. پھر انہوں نے میلاد دے والے نال کیا کہ اسی جھنڈیاں لانے ہاں نہیں معلوم. پھر میرے کوئی دوستاں نے مینوں سپیشلی کیا جیڑی میں زندگی چ پہلی دفعہ ریکارڈنگ کروائی ہون تے 400 کیسٹ تقریباً مارکیٹ وچ میرے آ گیا کہ کارخانہ قدرت وچ وحدت وچ اپنی وحدت دی خلوت نو جلوت وچ بدلن واسطے انہیں کی کیتا. بس سمجھ نہیں آؤندی بھی میں کیڑے ورق نو پہلے الٹا اور پھر کچھ خراج عقیدت خراج تحسین لفظ نوشا تے کیونکہ نوشو پاک دے انعامات کرامات میرے تو کتے زیادہ صاحبزادگان جانتے ہیں جنہ کو لٹریچر بھی ہے مواد بھی ہے قرب بھی ہے خون بھی ہے قربت بھی ہے. لیکن میں اخیر تے جا کے صرف لفظ نوشا دی مانوی حقیقت تواڈے سامنے پیش کراں گا. لیکن اگر صرف نوشو پاک نو شروع کر دے ہاں تے اے بے ادبی تے گستاخی ہوئے گی. مدینے دے تاجدار دے میلاد دی محفل ہے. ہاں اس لیے کچھ نہ کچھ دعا کرو بھی میں کچھ کہہ سکاں. درود پڑھو نبی پاک دی ذات تے تاکہ میں خطبہ بنا. ایک ضروری اعلان اے فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس والوں کہ اے موجود نے انہاں دے کول میریاں کیسٹاں اور اے رحمانی کیسٹ ہاؤس شاہ کوٹ والے انہاں دا حکم ہے کہ پچھلے دنوں وچ میں ایک موضوع تے خطاب کیتا ہے سچے موتی. سچا موتی سچے موتی نہیں, میرا رسول سچا موتی ہے. داستان عشق مصطفیٰ کو گندراں دا پروگرام ہے. مقام مصطفیٰ اور بابا فرید کو چک 6 دا پروگرام ہے. ایک کیسٹاں بھی انہاں کول موجود نے جنہ دوستاں نو اشتیاق ہوئے. یہ دوویں ہستیاں موجود نے اپنے اپنے ذوق دے مطابق لو خود سنو اپنے بچیاں نو سناؤ اور اپنے مسلک دی یاوری کرو. درود پڑھو ایک دفعہ پھر. اجازت دینا. نحمدہ ونصلی تھوڑا یار ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وخمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار الربانیہ وبہجت قمر الحقائق السمدانیہ وعرش حضرت الحضرات الرحمانیہ وطور تجلیات الاحسانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلمہ عالم ولا یدرکہ مدرک ولا یاقلہ العاقلون سبحان ربک رب العزت اما یاسفون. قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. قال اللہ جل شانہ فی مقام آخر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود نبی ذاتی. قابل ساتھ احترام حضور صاحبزادگان دامت برکاتہم العالیہ علماء اکرام اور میرے نشاہی ساتھیوں غیور سنی نوجوانوں, میں ڈپلیکیٹ قسم دا موضوع رکھے ہے شان رسالت, عشق رسالت, عزم رسالت اور اس دے نال نال اپنے نوشا دے حوالے نال بھی ایک آیت پڑھی ہے. اگر اس منزل تے گیا اگر رہ گیا تو انشاءاللہ العزیز اے ادار زندگی اللہ موقع دیندہ رہے گا. چونکہ میلاد مصطفیٰ دا مہینہ ہے, اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تے میں اس موضوع نو ٹوٹلی پٹ آف کر دیندہ. قرآن دی آیت پڑھی ہے اولم یرو الی ما. ایک جملے تے غور کرنا میرے تے ٹوٹی تھوڑی جی پھیر دارو یار تیری مہربانی.
اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. میرے حال دیکھو ذات واجب ارشاد فرما رہا میرے حبیب محمد احمد محمود اے لوگ ویکھ دے نہیں تھوڑے جب بول دے جاؤ گے انہاں لوکاں نے ویکھیا نہیں کہ جس نو میں شے وچوں پیدا کیتا ہے جس نو میں شے وچوں پیدا کیتا ہے کدی او دا سایہ سجے لڑک دے کدی او دا سایہ کھبے لڑک دے دراصل سائے میں ذات لم یزل نو حقیر بن کے سجدہ کر دیں. قرآن نے ایک ناطق فیصلہ دیتا کہ جو شے دی پیداوار ہے توجہ ہے جو شے دی پیداوار ہے او دا سایہ ضرور ہے. ہن کائنات وچ غور نال ویکھو اگر کوئی ایسا ملے پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں جیڑا شے دی جو شے چوں بنے ہے او دا سایہ ہے لیکن اگر کوئی ایسا ملے کہ جدا سایہ نہ ہوئے تے خبردار پھر انہوں شے دی پیداوار نہیں کہنا. نہیں تسی پہنچے نہیں پہلے جملے دی فیل ہو گئے 100/100 نمبر دے نال. اگر کسے دا سایہ نہ ملے کائنات وچ تے سمجھو پھر وہ شے دی پیداوار بولو نہیں جڑا شے دی پیداوار ہے او دا سایہ ضرور ہے او دا سایہ ضرور ہے. میرے کملی والے دا سایہ بولو نہیں لأنہو ذل اللہ وَأَنَّ الذِّلَّ لَا يَكُونَ لَهُ ذِلْ. چونکہ میرا رسول پہلا نقطہ اللہ دا سایہ اور سائے دا سایہ نہیں ہوندا. جاگنا ذرا سائے دا سایہ بولو نہیں. کائنات وچ ہر چیز شے تو بنی ہے. مٹی موجود سی آدم بنے اگ موجود سی ابلیس بنیا نور موجود سی جبریل بنیا تینت موجود سی دماغ بنیا قدرت موجود سی تینت بنی. میرے رسول تو پہلے کوئی شے وکھاؤ. جاگو یار جاگو میرے نبی تو پہلے کوئی شے وکھاؤ. اگر شے نہیں تے پھر میرا نبی شے دی پیداوار بولو میرا خیال میں مشکل موضوع شروع کرتا ہے. میرا نبی شے دی پیداوار نہیں. کائنات وچ صورتاں ہی تین نے میرے پیرو کنی تانوں سمجھ آوے نہ آوے میں اپنے گروہاں نو سبق سنا رہا. کائنات وچ تصویراں ہی تین نے یا صورت مخلوق ہے مشکل موضوع شروع کر دیتا ہے. صورت مخلوقہ شے وچوں شے بنی ہوئی دی تصویر اینو صورت مخلوقہ کہندے ہیں. تیری تصویر میری تصویر جڑی شے چوں بنی ہے اینو کی کہندے نے صورت مخلوقہ. اور دوسری ہے صورت مرکبہ. مرکبہ کی ہے شے کوئی نہیں لیکن تصویر پھر بھی اللہ نے بنائی ہے ترکیب نال. ایک ہے فرشتیاں دی صورت انسانہ دی صورت مخلوقہ. شروع کر بیٹھا دو جملے بولن دیو مینوں پتہ میں تانوں نچانا کتھے ہے لیکن دو جملے. صورت مخلوقہ جڑی شے وچوں شے بنی ہے او دی تصویر. صورت مرکبہ شے کوئی نہیں مادیت کوئی نہیں لیکن ذات نے ترکیب نال تصویر بنائی ہے. جبریل دی صورت میکائیل دی صورت اسرافیل دی صورت اسرائیل دی صورت اور تیسری صورت میں ویکھنا ہے کیڑا تواڈے چوں پہنچ دے. اے آ صورت انزائیہ جیڑی نہ بنی مخلوق وچوں جاگو نہ بنی ترکیب وچوں نہ اے بنیے کسے صورت والے دی صورت وچوں صورت لے کے جاگو دے صحیح کسے صورت والے دی صورت وچوں صورت لے کے بنی ہوئی صورت نو کی کہندے نے صورت انزائیہ. صورت
अनसाइया एक मोमबत्ती बाल लो, बस सिर्फ 2-4 मिनट, मुश्किल मैं नाकाम हो गया चूंकि तुसी इलम सुनते नहीं ना। एक मोमबत्ती जा बालो, मोमबत्ती, इस मोमबत्ती अगे रख दो शीशा, जिवें दी ए जल रही है एवें दी मोमबत्ती उस शीशे विच नजर आएगी। हू बहू ओहो ही शोला, हू बहू ओहो ही लाइट, हू बहू ओहो ही रंग, लेकिन ओ ए नहीं, ओ ए नहीं, ए ओ नहीं, बोलो ओ ए नहीं, ए ओ नहीं, ओ एदा अक्स ए नहीं, नहीं नहीं जागो थोड़ा सुन यार, ओ एदा अक्स ए नहीं। मसलन मैं शीशे अगे खलो जा, जो ओदे विच नजर आएगा ओ मेरा अक्स, मैं नहीं। किवें? मैं सज्जा हाथ चुकांगा ओ खब्बा चुकेगा, मैं सज्जा चुकांगा ओ खब्बा चुकेगा, मैं खब्बा चुकांगा ओ सज्जा चुकेगा, मैं ओदे वल जाऊंगा ओ मेरे वल आएगा। एदा मतलब है मैं नहीं। की सुनावा नुशाइयो तुहानू, मैं बोलो ओ मैं नहीं, मेरा अक्स इनू ही सूरत अनसाइया कहंदे ने, सूरत अनसाइया कहंदे ने। तवज्जो मेरे वल, ए मोमबत्ती है, इनू जमीन ते रखे है। हुण जमीन उत्ते भी एदा एक फोटो नजर आएगा, काला काला, ओ एदे वर्गा नहीं जिवें ए आ, ओ एदे वर्गा नहीं जिवें ए आ, ओ काला है ए लाल है, ओनू जिल कवांगे। तवज्जो, तेन मैं किथे लै चलिया, ओनू जिल कवांगे, क्योंकि जमीन विच ताकत नहीं कि जिवें दा ए आ ओवें ओनू ज़ाहिर करे। हुण रख दिओ एदे अगे शीशा, जिवें दा ए आ ओवें दा ओ होएगा। मेरा नबी सी नूरे साथी, जमीन ते आया, जमीन उत्ते आया, जमीन विच ताकत नहीं सी, जिवें दा ही सी ओवें दा वखाए, बस ओवें दा वखाए, जमीन ते जिल कोई नहीं। जदों आलमे मलकूत विच मेरा नबी गया है, हुण मलकूती बनिया ते बन गया रब दा अक्स। बोलो बोलो रब दा, बोलो रब दा, रब नहीं रब दा अक्स। जागो, रब नहीं। बाबा जी की दसा सरकार, जदों इलम दी मशीन खोलो तो फेल हो जाना। रब नहीं रब दा अक्स। आ तवज्जो मेरे वल कर, मेरे वल वेख गौर दे नाल। कोशिश करदा मैं दुरूद पर नबी ज़ात ते की इलम शुरू करांगा। तवज्जो, जमीन, मैं आया मुल्तान तो, तवज्जो मुल्तानी, मैं आया लाहौर तो, लाहौरी, मैं आया पेशौर तो, पेशौरी। मेरा नबी रिया मक्के विच, मक्की, मदीने विच, मदनी, उड़िया हवा च आया, हवाई, फजा च आया, फजाई, खला विच पहुंचया, खलाई, आसमान ते गया, समाई, मलकूत च गया, मलकूती, जबरूत च गया, जबरूती, लाहूत च गया, लाहूती, अजमूत च गया, अजमूती, रहमूत च गया, रहमूती, हाहूत च गया, हाहूती। जदों आलमे ज़ात च गया, मौलवियों दसो हुण की है? इमाम उल अंबिया जमीन तो उठे, इन्हें एमए करके भी किबला शाह साहब एक कौम सिर्फ सुर सुनती। हाँ, जदों इमाम उल अंबिया जमीन तो उठे, सुनो जी, तुसी भी बुलंदी बयान की सी, मैं भी सूरत की बुलंदी लगा बयान। इमाम उल अंबिया सिदरा ते पहुंचे, किथे पहुंचे बोलो? सिदरा ते पहुंचे। मेरे नबी ने 3 कदम अगे, हुण मेरे वल वेखेगा तो समझ आएगी। हजूर तवज्जो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम कायनात दे मालिक ने चुके। ओ 3 कदम मगर खड़ा है थार, थार, थार कमर। मेरे नबी ने फरमाया आ, कहंदा ना, लो दोनों तो वाला तन अल्लाह तरफ तो एक वाल बराबर जावां ते मैं ना 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 गल लगे जिते मैं तेरे को नारा लवाऊंगा।
امام الانبیاء جدو 3 قدم اگے چلے او نالین جڑے سنی سینے نہ لائی بیٹھے میرے نبی دی نالین اے میرے نبی دے پیریں جلون ہوئی حضور نے نیویاں ہو کے ویکھیا نالین کی گل ہاتھ جوڑ کے کہن لگی لاجپال اجازت دے میں جبریل نال گل کراں جاگو یار اجازت دیو میں جبریل نال گل کراں میرے نبی نے فرمایا اجازت جبریل نال گل کر نالین آندی وے جبریل اکھاں چوک کے جبریل نے نبی نو ڈٹھا کہندا حضور تساں کچھ فرمایا میرے نبی نے کیا کالا لا نہیں پھر آواز جبریل حضور تسی کچھ کیا فرمایا نہیں افتخار اپنے نہیں جبریل کملی والیا تسی گئے میرے نبی نے فرمایا ذرا نیواں ہو کے ویکھ اے نالین تو بھی بول دی میں کیا ہے کی پیا نہیں نالین نے کیا گل سن جبریل مکیوں چلے تو بھی نال سے میں بھی نال سبحان اللہ گج کے کہو مکیوں چلے دو میں نال 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 مدینے آئے دو میں نال اقصا وچ آئے دو میں نال ہوا وچ آئے دو میں نال آسمان تے آئے دو میں نال ادا کیویں میں پیراں نال تو نال نال نہیں میں کہہ گیا جو کہ میں پیراں نال تو برابر اڑ رہے ہیں پہلا آسمان دوجا آسمان چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان سدرا آ گئی دو میں نال نارے لی تیار آج میں اگے گزر گئی ہاں تو ایتھے رک گیا راز سمجھے جبریل نے کیا نالین نہیں سمجھاوا اونے کیا سمجھا اونے کیا وے جبریل جیڑا اے دے پیر پھڑ لوے او نال جاتا ہے جیڑا برابری کرے او ڈگ پیندا ہے جیڑا پیر پھڑ لے پاویں چمڑے دی نالین ہوئے حضور او سونے دے نال جاندا ہے جیڑا برابر اڈے پاویں فرشتیاں دا نمبردار ہوئے اور سمجھ آ گئی او راہ وچ ڈگ پیندا ہے تیری مرضی ہے جبریل دی سنت ادا کر تیری مرضی ہے نالین بن جا نالین بن کے امام الانبیاء دے قدم چوم سرکار دے گئے کتھوں تک نے توجہ کیڑے پاسے ال ٹر پیا سی پڑھنا کی سی لیکن نقیب محفل دی توجہ دوجے پاسے اینے مینوں چھیڑ کے آپ رخ بدل لیا گئے کتھوں تک نے رب العالمین نے نبی کنے نے کول بولو تو صحیح میں جو سنن آئے ہو سنانا لیکن 2 منٹ رانجا راضی کہتے کنے نبی نے 1,24,23,999 اینے نبی نے نا توجہ کری صرف 2 نبی زمین تو اڑ کے اتاں گئے ہیں میرے نبی تو علاوہ کنے نبی گئے ہیں 2 علمی نقطہ بیان لگا کر کنے نبی گئے ہیں ایک عیسیٰ علیہ السلام میں پوچھا رب العالمین کتھوں تک گئے ہیں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ اے عیسیٰ سی تینوں رفت عطا فرمائیے میں سوچیا بھی عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کتھوں تک گئے ہیں زمین تو اڈے نے اے عالم زمان عالم ناسوت اگے عالم ملکوت 80,000 عالم دا سفر ہے زمین تو لگ کے رب دا ویڑا کنا سفر ہے 80,000 عالم تے اے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پہ آندہ میں رفت عطا فرمائیے کنی ایتھوں اڈے نے تے دوجے ویڑے تے جا کے بہ گئے نے چوتھے اسمان تے تے اجے 79,998 عالم اگے آ تے اللہ پہ آندہ میں رفت عطا فرمائی اللہ پہ آندہ میں رفت عطا فرمائی تے کیتا کیے ایتھوں ٹرے نے گوانڈیاں دے گھر بھی پورا نہیں لبے چوتھے کوٹھے دے جا کے بہ گئے تے رب پہ آندہ میں رفت عطا فرمائی اچھا دوجا نبی جڑا اتاں گیا او دا نام ہے ادریس اللہ پہ آندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا میرے محبوب ادریس دا ذکر کرو وہ سچا نبی سی اساں اونوں بھی رفت عطا فرمائیے پھر میں ٹر پیا شاید ایک ادھرے دور گئے ہون تے حضرت ادریس بھی اس زمانے جو اڈے نے او چوتھے تے جا کے بہ گئے سی اے چھویں تے جا کے بہ گئے
ایک زمین تو ٹریا ہے، ایک عالم تو جاؤ کے دوجے عالم تے بہ گیا، دوجا بھی ایک عالم تو دوجے عالم تے۔ رب العالمین فرماندا ہے میں رفعت عطا فرمائی، میرا نبی بھی زمین تو اٹھے، کتھوں تک گیا؟ رب العالمین پہ فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا نبی بھی زمین تو اٹھے، آسمان تھلے، ملکوت تھلے، عظموت تھلے، جبروت تھلے، رحموت تھلے، ہاہوت تھلے، حیات تھلے، ارواح تھلے گزردا چلا گیا ہے۔ آؤ ادنا تک جملہ سنی، پہنچے میرا نبی 80,000 عالم اگے، جیڑے 2 عالم تک گئے نے اللہ پہ آندا ہے میں رفعت عطا فرمائی ہے، جیڑا 80,000 عالم کراس کر گئے اللہ پہ آندا ہے میں سیر کرائی ہے، او جدی 80,000 عالم تک سیر ہوئے او دی رفعت کتھوں تک ہوئے گی؟ جدی 80,000 عالم تک سیر ہوئے، جاگو جنہ دے متھے دے واٹ رب نے پائے نے وہ تے پینے نے، لیکن سید نو سن کے متھے تے خوشی دا لہر لیاؤ تاکہ قیامت میں تہاڈی شکایت نہ کرنا بطول دے ویڑے تے۔ ہاں ہاں او جڑے 2 عالم گئے نے رب آندا میں رفعت عطا فرمائیے، تے جڑے 80,000 عالم نو ٹھوکر مار کے اگے لنگ گیا رب کی بیاندا میں سیر کرائیے، تے جدی سیر ایتھوں تک ہوئے او دی بلندی کتھوں تک ہوئے گی؟ بولو او دی بلندی۔ آؤ دوجی گل سنو، سیر کری دیے اپنے محلے چ، کتھے کری دیے؟ بولو اپنے محلے چ۔ ہن میں سویرے اٹھ کے بودا شودا واہ کے سرما پا کے گھروں نکلا تے گوانڈیاں دے محلے چ جا کے پھرن لگ پاں، کوئی شریف آدمی باہر نکلے کتھے پہ پھر دے ہو؟ جی میں سیر پیا کرنا، وہ کہن گے حیا کرو، تساں سیر کرنی ہے داڑھی تیرے منہ تے بزرگ بندہ ہے اپنے محلے جا کے کر۔ اے دا مطلب ہے سیر ہوندی ہے اپنے محلے تک، اپنے محلے تک، اپنے محلے تک، جدا مکے تو لگ کے آؤ ادنا تک اپنا محلہ ہوئے۔ جدا مکے تو لگ کے حضور قبلہ یہ مولویاں نے نکات تے لائے ہی نہیں، وہ تے بیٹھے تے سورا، اس طرح تے پریشانی ہے قوم سمجھ دی نہیں۔ جدا زمین تو لگ کے آؤ ادنا تک اپنا محلہ ہوئے۔ آ میں تینوں ایک علمی نکتہ سناواں، میرا نبی کتھے گئے؟ الشمس جزء من 70 جزء من نور الکرسی والکرسی جزء من 70 جزء من نور العرش والعرش جزء من 70 جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من 70 جزء من نور الستر۔ 70 سورج مل جان، کنے سورج؟ 70 سورج مل جان، ایک کرسی دا نور بن دے، 70 کرسیاں مل جان، ایک عرش دا نور بن دے، 70 عرش مل جان، ایک حجاب دا نور بن دے، 70 حجاب مل جان، ایک سر وحدت دا نور بن دے۔ جملہ سنی، 70 سورج ایک نہیں برداشت ہوندا، 70 سورج مل جان، نعرے لی تیار رہو، 70 سورج مل جان، کرسی دا نور 4,900 سورج مل جائے، عرش دا نور 3,43,000 سورج مل جائے، حجاب وحدت دا نور 3,40,10,000 سورج مل جائے، سر وحدت دا نور میں اس محمد نو کتھے تولا جیڑا معراج دی راتی 3.5 کروڑ سورج نو ٹھڈا مار کے گزر گیا۔ علم سنو میرے 900 دی دین ویکھو، اے تیرے کولوں ایک برداشت نہیں ہوندا مولوی، آ سنیاں دے ویڑے اسی تینوں دسیے ساڈا لجپال او اے جڑا 3.5 کروڑ سورج نو ٹھڈا مار کے نہ صرف آپ گیا چمڑے دی نالین بھی نال لے گیا۔ کیا مقام امام الانبیاء دا؟ نہ میرا نبی آپ گئے بلکہ بولو تو صحیح 3.5 کروڑ سورج نو ٹھوکر مار کے میرا نبی نہ صرف آپ گزرے ہیں بلکہ چمڑے دی نالین بھی، بولو نا 2-4 جملے پاسے رم جم برکھا برس رہی ہے جی میں انہوں منظور ہے، چمڑے دی نالین بھی امام الانبیاء بولو نال لے گئے نے۔ میں تینوں ایک دساں انسان بدو جملے
दो जुमले, इंसान बने जिसम और रूह निकल जाए इंसान नहीं मुर्दा, रूह निकल जाए इंसान नहीं जनाजा, रूह निकल जाए इंसान नहीं मैयत, रूह निकल जाए इंसान नहीं कफन। ये इंसान बनया रूह नाल। जा इमामुल अंबिया दा बुराक गुजरे, मलकूत दे अगले पासे जबरूत, जबरूत दे अगले पासे अजमूत, अजमूत दे अगले पासे रहमूत, रहमूत दे अगले पासे आलमे अरवा। जा मेरा नबी आलमे अरवाच गया है ते रूही बन गया, आलमे अरवा तो मेरा नबी अगे गुजरे है, रूह रह गई थल्ले, रूह रह गई। एड़ा अगे जा रहा है की है, रूह रह गई थल्ले, जड़ा अगे जा रहा है एक ही है। आलमे अरवाह थल्ले और रूह थल्ले रह गई। इमामुल अंबिया के गुजर गए, अगले आलम दा ना आई आलमे हयात। साहबजादा साहब बर्दाश्त करे आज, रूह थल्ले रह गई, आलमे हयात जिंदगी थल्ले रह गई। मोहम्मद अगे जा रहे हैं, रूह थल्ले सरकार अगे, जिंदगी थल्ले मेरा नबी। बोलो की बयान करा सरकार दी, ते मैं अजमत बयान कर रहा था। किथे अजमत। आओ अदना दी कुंडी खड़काइए, आओ अदना ते सरकार दी नालैन गई है। आखिरी फिक्रा असरा भी अबदे ही, ए ते अबदीयत बिफरी हुई है। ते आओ अदना तक पहुंचिया, जे मुहम्मदीयत जाग पई किथों तक जाएगा? ये ते अबदीयत है। आ मैं तेन सुनावा जिहदी फरमाइश की गई, फरमाया इमामुल अंबिया रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा महबूब, एक बारी सुभान अल्लाह को सौखी मन। रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह ताला खलका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नूरे अज़मती। अल्लाह ने अपने महबूब नु अपनी अजमत दे नूर चो बनाया। बोल सुभान अल्लाह। बनान तो बाद वहदत दी कुल्लिये च अपने यार नू बैठा के 12,000 साल, बोलो कितना चिर? 12,000 साल कुदरत अपने महबूब नू वेंदी रही, चश्मे बेचश्मी दे नाल, नजरे बेबसरी दे नाल। कितना चिर अल्लाह वेंदा रहा? इन्नी मखलूक बैठी हो, कनिया ना वेखो, सोच के दसो रब दी अख है वे? बोलो वेंदा है वे अख कोई नहीं, वेंदा है वे अख। या अल्लाह जा तेरी अख ही कोई नहीं, फिर यार नु वेंदा कि मेरे हैं? फरमाया नहनो नराका बेजमील अयूनी ज़ात व सफात बिनातिल मुहब्बत वल इश्क। मेरी अख कोई नहीं, पर जदों मैं नबी नु वेखना होवे महबूब नु, मेरी सफात भी अख बन जाती है, ज़ात भी अख बन जाती है। एक सवाल का जवाब है, मेरी पहली कैसेट रिलीज हुई, ਉਹਦੇ ਚ थोड़ा जिहा इस्तेमाल करना हजूर किबला शाह साहब के सामने। अगर कोई बड़ा वडेरा चाचा ताया बाबा मामा वडेरा उस्ताद मुर्शद किसी बच्चे नू वेखे तो फिर वेंदा ही जाए घूर के, ते अगर थोड़ी जी ਉਹਦੇ ਚ गैरत है तो हजूर ਉਹਦੇ ते पसीना जरूर आएगा, चेहरे ते मुड़का आएगा, चेहरे उत्ते ये मैं थोड़ी वजाहत करना चाहना, पसीना आएगा। हुण रब दियां अखां तो वध के तपश कोई नहीं, मेरे नबी दी जात तो वध के हया वाला कोई नहीं। जदों अल्लाह ने वेखना है मेरे बनान वाला मैनू वेंदा पिया, ते सिर दियां वाला तो लग के पैरां तक मेरे नबी दा पूरा जिस्म पसीने विच पग्गर विच मुड़के विच डुब गए। ए आम बंदे जड़े जानते हो जिन्हां मेरियां केसटां सुनियां ने सुनियां, दूजे गौर करो, जदों पसीना आवे ओदा की करदे हो? हाथ चुकिया, कट्ठा कीता, तवज्जो ते ऐ सुट दिता, इदां ही करदे हो? कदी बोतलां च पाया किसी ने? जा इमामुल अंबिया दी रात सिर तो लग के पैरां तक मेरे नबी दी रात पसीने च डुब गई। इमामुल अंबिया ने हाथ चुकिया, सिर ते फेरियो, ये पसीने दे लगे कतरे। हुण तवज्जो करी, मेरे नबी ने चाया मैनू सुट्टा, अल्लाह ने क्या या हबीबी सैयदुल मुरसलीन, अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब की लगा करन? फरमाया या अल्लाह पसीना सी मैं लगा सुटन, मजा नहीं तो नारा लाई। पसीना आया सी ते मैं पूंछ के कि तू कल्ला है कि मैं कल्ला वा, वहदत दी कुली च मैनू बना के अपनी खलवत नू जलवत च सजान वाले रब्बा, मैं मुड़का आया सी ते इनू लगा
سٹن اللہ نے فرمایا نا 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 اے تیرے تے میرے پیار دا نتیجہ ہے اے تیرے تے میرے پیار دا نتیجہ ہے اے جنا سٹ قطرہ قطرہ کر کے سٹ میں کون کون گئے گے دنیا بنا دایا ملاتے ہی سونیا تو قطرہ قطرہ کر کے سٹ تے میں کون کون کہہ کے دنیا بولو تو صحیح اس حدیث نو میں پوری نو اج پڑھنا چاہنا صاحبزادیاں دی موجودگی ہے مور جنہاں دا سنو تے ہاتھ کھڑے کرو ذرا تیرے نبی دا میلاد پڑھ رہے ہیں فرمایا میرے محبوب قطرہ قطرہ کر کے سٹ اے والا دا پسینہ پہلا قطرہ میرے نبی نے سٹیا جبریل بنیا دوجا قطرہ سٹیا میکائیل بنیا تیسرا قطرہ سٹیا اسرافیل بنیا میرے نبی نے چھٹا دے دیتا جامع المعجزات دے جملے آواز ہی خلق اللہ تعالی من ارک راسخ الملائکۃ المقربین اللہ نے فرشتے بنا کے پوری کائنات پر لئی ایک گل تے دسو میں جبریل نوری ہے کہ خاکی ہے بولو میکائیل اسرافیل اسرائیل رضوان پھر ظلم کیوں ہے یہ بنے کتھوں نے میرے نبی دے پسینے دو میرے نبی دے پسینے دو پسینے دا مقام کی ادھر آیا اے کٹھا کیتا تے چھانڈ کے او ماریا جدی چھانڈ کے سٹی ہوئی خیرات دا نام نور ہے وہ آپ کی ہے جدی چھانڈ کے سٹی ہوئی خیرات نور ہے وہ آپ کی ہے میں آج تک سندا جا ہوا چلان دینے فرشتے ماں دے پیڑے تصویریں بنان فرشتے حساب کتاب لین فرشتے ماں دے پیڑے روح پان فرشتے جان قبض کرن فرشتے می پان فرشتے ہوا چلان فرشتے یہ بنے کدے تو بنے کدے تو میرے نبی دے پسینے تو کدے تو بنے نے پھر میں نو کہن دے ہو ہوا چلان دے میرے نبی دا پسینہ می پان دے میرے نبی دا پسینہ رزق ونڈ دے میرے نبی دا پسینہ رزق ونڈ دے میرے جملے نو جہانگیر صاحب ضائع نہ کرے آجے رزق ونڈ دے میرے نبی دا پسینہ او ملک الموت دی پیڑ پیندیا میکائیل کولوں لے لینے میکائیل کولوں منگ لینے جڑا پسینے دا ایک قطر ہے تے پسینے والے کولوں منگن لگے شرم آؤں دی قطرے کولوں مانگ لینا بولو سبحان اللہ امام الانبیاء نے پھر اپنا ہاتھ چکیو والضحا واللیل اذا سجا میرے نبی نے اپنے پہلے ایک بار بول کے دسو سر دے پسینے تو کی بنیا اچھی بولو یار گج کے بولو بس میں دو جملے بول کے نوشو پاک لاؤں لگا کی بنیا فرشتے میرے نبی نے اپنے چہرے دے پھیریا ہاتھ پسینے دے لگے قطرے میں لگا عربی پڑھن تو ترجمہ آپے سمجھی خلق اللہ تعالی من ارک وجل عرشا والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم میرے نبی نے اپنے چہرے دے پسینے دے قطرے سٹنے شروع کیتے پہلے قطرے تو اللہ نے عرش بنایا کرسی بنائی لو بنائی قلم بنائی سورج بنایا چاند بنائے تارے بنائے میرے نبی نے چھٹا دے دیتا اللہ نے تارے بنا کے آسمان ذرا غور نال میری گل سوچی اے سورج کتھوں بنے ہیں میرے نبی دے اچھی بولو سورج کتھوں بنے ہیں سورج کنے نے بس اے آخری جملہ اور اس تو بعد میں سرکار دے ویڑے چلے جانا چھوڑ دینا اے سورج کدے تو بنے ہیں میرے نبی دے پسینے تو کنے سورج نے بولو دنیا چاند تے نویں چاڑ لیندی ہے پر سورج ایک ہی ہے روز چاند نویں لوکی چاڑ دے لیکن سورج ایک ہی ہے ویاڑی وچ ایک
नौशो पाक दे दरबार ते एक, मक्के विच एक, मदीने विच एक, रशिया विच एक, दुनिया दे मुल्क गिनन लगा ते पता नहीं रात गुजर जाएगी। हर जगह ते सूरज बोलो एक। जे 12 बजे रनमल शरीफ जाइए तो सूरज सिर ते, जे 12 बजे कराची जाइए तो सूरज सिर से, जे मक्के जाइए तो सूरज, मैं अबू धाबी गया 12 बजे सूरज सिर से, मस्कत गया 12 बजे सूरज सिर से, मक्के गया 12 बजे सूरज सिर से, मदीने गया 12 बजे सूरज सिर से। और एक हो के एक वक्त पूरी कायनात दे सिर से हाजिर भी है नाज़र भी है, जिदे जिस्म तो टुट के डिग्या होया एक कतरा हर बंदे दे सिर ते आप किथे आ। अच्छा मेरी ये गल सुनो गौर नाल, ए सुने मेरे मौला दी नमाज जदों होई है उदों सूरज वापस मुड़िया, इदा ही है। आखिरी फिक्रा और फिर मैं सरकार दे वेड़े वड़ना। तवज्जो मेरा सिर्फ आखिरी जुमला, ये चूंकि लोगों की फरमाइश है, अगर जे मैं रात भी बयान किया सी, लोगों की फरमाइश सी, इसलिए मैं इन्हू बयान कर रहा, रुख बदलने लगा। सूरज आजकल किन्ने बजे गरूब होता है? बोलो किन्ने जी? 6:30। फर्ज करो जदों अली दी नमाज कज़ा हुई है उदों भी 6:30 ही गरूब होया। 19,000 फरिश्ता हजूर सूरज नू खिंच के मशरक तो मगरब, मगरब तो मशरक ले जाता है। मेरे नबी ने चुकी है उंगली, 19,000 फरिश्ता नाल रिड़िया होंदा है। सूरज आया असर से, मैं पूछया गल सुन, जदों इमामुल अंबिया ने चुकी उंगली, बस 2 जुमले सुन, उंगली उठाई मेरे नबी ने, जदों सूरज डूबदा है हदीस आंदी है सूरज करदा है सजदा, सूरज करदा है। यार बंदा खलोता होवे SP दी कचहरी विच, थानेदार दी जरूरत है उन्होंने सदे? बोलो तो सही। बंदा खला होवे रनमल शरीफ विच, पाक रहमान दी की जरूरत है आवाज मारे, सचियार पाक दी की जरूरत है आवाज मारे, क्योंकि वड्डी सरकार दी कचहरी विच खलोता है। सूरज रब दे सजदे विच ते नबी बयान, तू समझे ही नहीं, तू समझे ही नहीं। सूरज इमामुल अंबिया दी अशारे ने की, मेरे नबी ने कीता अशारा, सूरज कायनात दे खालिक दे सजदे च ते आंदा पे सुभान रब्बी या लाला। जा इमामुल अंबिया ने उंगली चुकी, सूरज ने पूछया परवरदिगार आलम तेरा यार पे सदा मैं की करा, तेरी नीति रखा। आए हाय या ओदी सुना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे सजदे ओ क़यामत तक करदा रहेगा। अगर मेरे हबीब दी उठी हुई उंगली डिग पई ते मैं माफ नहीं करना। ए सूरज आया मुड़ के, असर ते सूरज खड़ा है, 19,000 फरिश्ता नाल लटकदा होया आ रहा है। मैं पूछया सूरजा डुबेगा केड़े वेले? कहंदा है अगे डुबदा सा 6:45 हुण मालका दी मर्जी। मालका दी कुरान आंदा है वशम्सु तजरी ले मुस्तकर्रिन लाखा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम। सूरज अल्लाह दी तकदीर, जुमला सुनी, सूरज अल्लाह दी तकदीर, मुहम्मद दी उंगली ओए जिदे नाल रब दी तकदीर लटकदी ओए, जिदी उंगली नाल रब दी तकदीर। लो महफूज ते लिखिया कि जो सूरज डुबेगा 6:45 ते इन्ने बच्चे पैदा होणगे। आखिरी फिक्रा, इन्ने बंदे मरनगे, इन्नियां नूं रिज़्क मिलेगा, इन्नियां दा रिज़्क कटेगा। जम्मन वाले उदों जम्मनगे जदों 6:45 होणगे, मरन वाले उदों मरनगे जदों 6:45 होणगे। रिज़्क उदों मिलेगा जदों 6:45 होणगे। और रिज़्क तो लग के मौत तक, मौत तो लग के जिंदगी तक, हवा तो लग के तूफान तक, ए ते मुहम्मद दी उंगली दे गिरद नच रहा। मुहम्मद की है? बोलो। और आखिरी फिक्रा मैं वहतुल वजूद दा बोल ही जाऊंगा। हर हौसला वेखो सुन्नियां दा, बोल हौसला वेखो
मेरा हौसला वेखो नजम शाह दा, मेरा पचानियां मेरियां वेखो। नमरूद दा दरबार है, बाबा जी खड़िया होके मेरी तुसी मैनू यानी मैनू थापी देनी है सुन के। नमरूद दा दरबार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या रब केड़ा है? फरमाया इन्नल्लाह याती बि शम्से मिनल मशरिक, रब जेड़ा वड्डी सरकार दी कचहरी च खलोता है, सूरज रब दे सजदे च ते नबी बयान। तू समझे ही नहीं, तू समझे ही नहीं। सूरज इमामुल अंबिया दी इशारे ने की, मेरे नबी ने कीता इशारा। सूरज कायनात दे खालिक दे सजदे च ते आंदा पे सुभान रब्बी आला औला। या इमामुल अंबिया ने उंगली चुकी, सूरज ने पूछा परवरदिगार आलम तेरा यार पे सदा हूं मैं की करा, तेरी नीति रखा। आए हाय या ओदी सुना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे सजदे ओ क़यामत तक करदा रहेगा। अगर मेरे हबीब दी उठी हुई उंगली डिग पई ते मैं माफ नहीं करना। ए सूरज आया मुड़ के, असर ते सूरज खड़ा है, 19,000 फरिश्ता नाल लटकदा होया आ रहा है। मैं पूछया सूरजा डुबेगा केड़े वेले? कहंदा अगे डुबदा सा 6:45 हुण मालका दी मर्जी। मालकां दी कुरान आंदा है वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। सूरज अल्लाह दी तकदीर, जुमला सुनी, सूरज अल्लाह दी तकदीर। मुहम्मद दी उंगली ओए जिदे नाल रब दी तकदीर लटकदी ओए, जिदी उंगली नाल रब दी तकदीर लो महफूज ते लिखिया कि जो सूरज डुबेगा 6:45 ते इन्ने बच्चे पैदा होणगे। आखिरी फिक्रा, इन्ने बंदे मरनगे, इन्नियां नूं रिज़्क मिलेगा, इन्नियां दा रिज़्क कटेगा। जम्मन वाले उदों जम्मणगे जदों 6:45 होणगे, मरण वाले उदों मरनगे जदों 6:45 होणगे। रिज़्क उदों मिलेगा जदों 6:45 होणगे। और रिज़्क तो लग के मौत तक, मौत तो लग के जिंदगी तक, हवा तो लग के तूफान तक, ए ते मुहम्मद दी उंगली दे गिरद नच रहा। मुहम्मद की है बोलो। और आखिरी फिक्रा मैं वहतुल वजूद दा बोल ही जाऊं। हर हौसला वेखो सुन्नियां दा, बोल हौसला वेखो, मेरा हौसला वेखो नजम शाह दा, मेरा पचानियां मेरियां वेखो। नमरूद दा दरबार है, बाबा जी खड़िया होके मेरी तुसी मैनू यानी मैनू थापी देनी है सुन के। नमरूद दा दरबार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या रब केड़ा है? फरमाया इन्नल्लाह याती बि शम्से मिनल मशरिक, रब जेड़ा सूरज मशरक चों कढ़दा है, फाते बिहा मिनल मगरब। अगर तू राबे ते अज लांदियों चाड़, तू राबे ते सूरज लांदियों, जे नमरूद लांदियों चाड़ लेंदा, जे नमरूद लांदियों सूरज चाड़ लेंदा ते रब मनना पैंदा। रब खलील ने दसिया कुरान च, साहबजादा साहब रब होए जेड़ा सूरज मशरक चों कर दे, तू रबे ते मगरब चों कढ। ओए सुन्नी दा हौसला वेख, मुहम्मद ने मगरब चों कढिया फिर भी रब नहीं मनदे। रुख बदल गया। करोड़ों तकरीरां ने रब दी कसमें बच्चे ने दसिया भी राती भी बयान किया, मैंने तो याद ही नहीं होता। अल्लाह दा मैं लिखी तकदीर वेख, मैं वेड़े रनमाल वाले वड़न लगा। लिखी तकदीर रब आंदा मैं पोच देना। ये मेरा पहला सबक है। ते ना लिखी हुई मैं लिख देना। ओए लिखी हुई पोची दी उदों है, मैं टीचर ते उस्ताद ते प्रोफेसर हाँ। दो तरीके होण, या बंदा गलत लिखे ते उस्ताद आंदा रबिट इनू पोच होए सही करके लिख, या बंदा कोजा लिखे ते उस्ताद आंदा सोहना करके लिख। रब गलत भी नहीं लिखदा,
साहबजादे हो, रब गलत भी नहीं लिखदा, रब कोजा भी नहीं लिखदा। मैं हजारां दे मजबे तो पूछना दसो फिर लिख के पहुंचना क्यों है? गलत भी नहीं लिखदा, कोजा भी, तो फिर लिख के पहुंचदा क्यों है? बोलो तो लिख के पहुंचीदा कदों है जदों बंदा गलत लिखे, लिख के मिटाई दा उदों है जदों बंदा कोजा लिखे। अल्लाह लिखदा भी सही है, अल्लाह लिखदा भी सोहना है, फिर लिख के मिटांदा क्यों है? उन्हें फरमाया मैं लिखदा भी अपने बंदे वास्ते हां। ते जदों कोई बंदा कह दे इंज नहीं इंज कर, इंज नहीं इंज कर, ते मैं लिखी हुई, बोलो जरा तवज्जो मेरे नाल करा जे वलायत दे वेले लगा हुण मैं पहुंच देना जिदे कहन उत्ते रब लिखी हुई तकदीर पहुंच दे ओनू वली कहिंदे ने। बोलो ओनू की आंदे ने? वली आंदे ने। और बस ऐसा 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 दर्जा ग्रेजुअली में आगे बढ़ना है। वली है कि इन्न समा लितौहीद वल बसरा लिन्नबुव्वा वल फवादा लिल वलाया, समात तौहीद लईए, बसारत नबुवत लईए, दिल वलायत लईए। मैं जो कुछ क्या सादा सा तवज्जो फरमाया जी, समात रब लईए। आज तक जो है सुने ही सुनिया है, अल्लाह है वेख्या नहीं। वेख्या तो जो मेरे हल करो, वेखे वेखी मैं वली दी शान लगा बयान कर, फिर नौशो किवें करदा विचों, वेख्या नहीं। बसारत नबी वेखने च भी आउंदा है, सुनने च भी आउंदा है, ते वली दिल च। वल फुआदा लिल वलाया, वली वास्ते आ दिल। समाते तौहीद दा मरकज, अखा ने नबूवत दा मरकज और दिले वलायत दा मरकज है। तवज्जो मेरे हल, अखा ना होण बंदे जिंदा फिरदे ने। अपड़ गए हो? अखा अन्ने बंदे जिंदा फिरदे ने, बोले बंदे जिंदा फिरदे ने। एक लम्हे ली धड़कन रुक जाए। हुण समझ आई है वलायत किनू आंदे ने? हुण पता लगा ही वलायत किनू आंदे ने? और ज़हन च आई गल वलायत किनू? इमामुल अंबिया बैठे हुए ने अपने उजरे च, रनमल शरीफ पहुंचन तो पहले स्टेप लाना जरूरी। सरकार दी अखां विच आंसुआं दी बरसात है। इमामुल अंबिया दी चो जाओ अबा ज़र, हजरत अबू ज़र गफारी उतों आ गए। इमामुल अंबिया नबियां ते इमाम रोंदे ने बे, करीब आके बह गए, जुर्रत नहीं पैंदी नबी कोलों पूछा हजूर होंदे क्यों? सरकार ने फरमाया अबा ज़र आता दरी माँ गम्मी व हुज़नी वाले अये शैन इस्तियाकी। ए अबू ज़र जानदा मैनू केड़ा दुख ते केड़ा गम है, मैं क्यों परेशान? उन्हें क्या कमली वाले फकाला अबू ज़र अखबिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगमे का वाहुदने का। एक कमली वाले दसो तुहाडा गम की है, तुहाडा दुख की है, दसो। मेरे नबी ने फरमाया फकाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आह 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 बाशो कोइला लिका इखवान यकूनु नबादी शानुहुम का शान लंबिया। ओ अबू ज़र मेरा दिल उदास है, दिल करदा है मैं अपने ओना गुलामां नू मिला जेड़े मेरे तो बाद तेनू रनमल में ले जाना सेन बना के, ओना गुलामां तो दिल उदास है जेड़े मेरे तो बाद आउणगे। अबू ज़र पूछो केड़े होणगे? शानो हुम का शान लंबिया, अल्लाह दी चादरे च ओना दी शान इंजे जिवें नबियां दी शान। हुण कोई रस्ता नजर आ रहा थोड़ा जा? मैं उन्हां बंदियां वास्ते उदास हां जेड़े मेरे तो बाद आउणगे, और उन्हां दी शान इंज होएगी जिवें, बोलो तो सही, जिवें नबियां दी शान है। इन शेतादीदा गया बादर, दो जुमले अरबी दे फिर अगे। अबू ज़र होर दसा कमली वालिया दसो, काला मन नजर
نظرات الہ ہوا احب اللہ من نظر بیت اللہ تعالی. فرمایا ابو ذر جیڑا میرے اونا ولیاں چو کسے ایک نو ویکھ لوے تے پھر اس اکھ نال کعبے نو ویکھے، اللہ نو کعبے نو ویکھی ہوئی اکھ نالوں ولی نو ویکھی ہوئی اکھ زیادہ پیاری لگے گی. سمجھ آئی ہے؟ ان شیطا عزیزہ کا یا بادرین اے ابو ذر اگر چاہیں تے میں تینوں ہور دساں. ایک کملی والے دسو قال الواحد منہم ان جالس معه قوم مصرون ومسکلون من الذنوب ما یقومون الا المخففون. او نہ میرے بندیاں چوں میرے ولیاں چوں کسے ایک ولی دے نال پوری قوم بہ جائے بوے گی تے گناہاں نال لدی ہوئے گی اٹھے گی تے ہولی پھل ہوئے گی. اے میں مقام کدا بیان کیتا ولی دا تے ولایت وچ ایک مقام ہے نوشا. جاگی جاگی ذرا ولایت ایک مقام ہے اونچی بولی نوشا. میں نوشا دی مانوی حقیقت بھی دسنی ہے تے عددی حقیقت بھی دسنی. نوشا دی عددی حقیقت سن نون واو شین ہے جڑے نشائی ہو نون واو شین پچائی نون واو شین ہے. علم العداد دے ماہر کہنے نے جدی سمجھ نہ آئے او دے عداد کڈ لو. عداد خود دسن گے دا مقام کیے نون دے عدد 50 گنتے ساج واو دے عدد 6 50 تے 6 بولو دسی 56 شین دے عدد 300 356 ہے دے عدد 5 361 3 6 1 پھر جمع کرو 3 تے 6 9 9 دے 1 10 پھر جمع کرو 1 تے 0 1 او نوشا اونوں کہندے نے جیڑا ولیاں وچ ایک ہوئے. کتب ولیاں وچ بڑے غوث ولیاں وچ بڑے ابدال ولیاں وچ بڑے مانوی حیثیت میرے 900 دی ہے. 900 اونوں کہندے نے جڑا کروڑا ولیاں وچ ایک ہوئے. جاگو یار 900 کینوں کہندے نے جڑا کروڑا ولیاں وچ بولو تے صحیح. کوئی سمجھ آئی گل؟ تھک گیا بس کراں. 900 نو کہندے نے جڑا کروڑا ولیاں وچ اچھی بولو او یا ساڈا پیر ہوئے جڑا ایک جاگی جاگی ساڈا پیر ہوئے رن والا جڑا کروڑا ارباں وچ اچھی بولو جنہاں دا 900 پیر ہے کہو ایک ساڈا پیر ایک غوث کئی کتب کئی ابدال کئی ولی کئی 900 ایک. بولو نوشا. میں ہور گل دساں جانجی بڑے ہوندے نے نوشا ایک ہوندا ہے. جاگو جانجی بڑے ہوندے نے نوشا. اور نوشا دا معنی لاڑا نوشا دا معنی دھولا نوشا دا معنی گائی نوشا دا معنی گھوٹ. کیڑی بولی لوے گا جانجی 1000 بھی ہو سکدے لاڑا ایک ہوندا ہے. او ولی بڑے ٹکر لبے گا لاڑے دے صدقے. تو پاویں ایم پی ہوے لاڑا پاویں جلایا ہوے روٹی اودو ملے گی جدوں لاڑا آئے گا. چادر تانی ہے کڑیاں اگنے نہیں لنگن دینا جنہ چر لاڑا نہ ہوئے جنہ چر گوڑ نہ ہوئے. روٹی لاڑے دے صدقے عزت لاڑے دے صدقے. تو جانجی لاڑے دے صدقے گل دے سن تو جانجی لاڑے دے صدقے تینوں ٹکر ملنا ہے لاڑے دے صدقے تیری عزت لاڑے دے صدقے. برات لو جی برات تسی سارے براتی ہو تے لڑا وچوں ٹر جا بھی میں تے تے ویاہ ہی نہیں کرنا تے تہاڈی کوئی عزت اجے بھی نوشا سمجھ نہیں آیا. بولو اجے بھی سمجھ نہیں آیا. میرا 900 دیکھو سرکار دیاں بے شمار کرامتاں لیکن جڑی گل میں کرن لگا مینوں اس منبر دی قسم ہے. ایک کرامت مکتوبی ہوندی ہے ایک کرامت وجودی ہوندی ہے اور ایک کرامت لسانی ہوندی ہے. مکتوبی لکھی ہوئی پڑھ لئی تے پڑھ کے بیان کر دیتی. لسانی ہوندی ہے سنی ہوئی سن لئی تے بیان کر دیتی. وجودی ہوندی ہے بیتی ہوئی. تہاڈا موڈ ہے میں دساں ہولی 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 نوشا دی قدر. ہاں میں پیانا اللہ دی قسم کھا کے گئی نا سن 82 دی گل. کیڑے سن دی
आ मैं तेन ताकत दसा मेरे नौशा पाक दी की सन 82 दी गल मेरी एक अजीजा शी वाज ए टीचर वो टीचर सी बीमार हो गई और ओनू स्पाइनल हैडक हो गया स्पाइनल हैडक समझदे हो जिहदे नाल हिड़की लग जाती है और बंदे दे बचन दे चांसेस घट होंदे ने मैं ओदा पता करने वास्ते गया मुल्तान ओदे घरदियां ने कहा कि जी इहदे ते बचन दे चांस नहीं मैं कहा मैनू दे दो मैनू व्याड़ी लै जावां उत्थे डॉक्टर ज्यादा ने हकीकी वाकया घर दे कहन लगे जी लै जाओ लेकिन इन्हें राह च ही मुक जाना उस बच्ची नूं नाल लैके मैं हकीकी वाकया शाह जी पीर इफ्तिखार शाह मैं व्याड़ी लै आंदा जदों घर ना ते डॉक्टर मैनू कहन लगे भी तू ये मौत चुक ले आंदी ये मुर्दा ले आंदी नाल इन्हें बचना नहीं चार पई तो पई है बच्ची कुरान दी कसम खा के अस मिंबरे रसूल दी कहना अगर मैं गलत कह रहा तो मेरी जबान जहन्नम दे कुत्ते खान जे तू शक करे तो गौर खुद करे मैं अपने सेने खड़ा हो गया चोली अड ली मैं फरमाया अगर वाकई नौशा है मैं तेरा दर्द गदा आया और मेरा अकीदा है जन्नत भी लेने आए तो ना छोड़ेंगे ये गली और जन्नत भी लेने आए तो ना ये गली जेड़े नुशाई हो जिन्होंने रनमल शरीफ के नाल प्यार है जरा गज के पढ़ो जन्नत भी लेने आए तो ना ये गली मुंह फेर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ मैं सेने खड़ा हो गया हो मैं क्या मेरे नौशा अगर यदि जिंदगी कम में यमहुल्ला खुमा यशाओ भाई युसबित भाई इंदहुमुल किताब लिखियां हुई तकदीरां बदल दियां ने यदि अगर जिंदगी कम में फिर भी मेहरबानी फरमाओ मेरी इज्जत नहीं रहिंदी मैं कुरान दी कसम खा के कहना जो कह रहा हक कह रहा ए लड़की है चिश्तिया खानदान दी मैं नुशाई ए परौनी बन के आई है नुशाइया दी इज्जत रखन वाला नौशा ए गल नहीं बनती जे बच्ची ना बचे बेहोश है बच्ची ओदी मां रोंदी है भाई मैं निकलिया बाहर मैनू ज़ात दी कसम पहली बारी ये रिकॉर्ड करा रहा जा मैं मकान तो बाहर निकलिया मेरी बीवी कहन लगी है की ले आंदी ए मुर्दी ले आंदी थोड़ी देर तो बाद थारे घर ही सोग पै जाएगा मैं बाहर निकलिया हुण मलंग दा ईमान वेख मैं क्या सान पाल वाली अगर बच्ची सूरज डुबन तो पहले बची ना मैं तेनू मनना छड़ दियांगा वो बच्ची बेहोश है स्पाइनल हेडक दे नाल बच्ची गल ते गया बेहोश है मैं निकलिया अपने मकान तो ओदी मां कहन लगी जे ले आंदा जे ते इनू घर पा के मारन लगे हो कोई डॉक्टर ले आओ सूरज गरूब होने च 20 मिनट नुशाइयो 20 मिनट मेरा चैलेंज है नौशा अगर सूरज डूब गया अगर सूरज डूब गया सान पाल वाले मैं तेनू मनना छड़ दियांगा इको कर नुशाइयां दा व्याड़ी तेरा डंका वजाना बंद कर दियांगा ए सोचदा भी जाना वा बाजार भी टुरिया जाना वा जा मैं बाजार डॉक्टर दी दुकान अगे पहुंचया बीवी दे गया फोन वापस आ मैं रो पिया मैं आख्या बच्ची मर गई बच्ची क्योंकि उसकी हालत ही हो जी 19 दिन बेहोश होया बच्ची मर गई मैं टुर पिया रोन लग पिया मैं क्या नौशा अगर वो बच्ची वाकई मर गई मैनू ज़ात दी कसम मैं ना दे नालों नुशाई मिटा देंगा 900 का जिक्र खत्म कर देंगा अपनी नस्ल कह के भी टुरदा होना वा सत चक वालियो कुरान दी कसम जदों मैं सेने च कदम रखिया ओ लड़की वुजू पी कर दी है टूटिया दे बह गए वुजू भी कर दी है टूटियां ते बह के
میں اچھی اچھی رون لگ پیا. میری بیوی کہن لگی کی ہویا؟ میں کہا چپ کر جا. آ کے بچی کو بیٹھا میں کیا سنا. جوان بچی کہن لگی شاہ جی میں ستی ہوئی کالا کمبل کالا کمبل کھونڈا ہاتھ چ. آ کے قریب کہن لگے قومی کھڑی ہو جا. میرے نشائی دیوانے نو پریشان کر رہی ہے. کہن دی دیر میں کہا بچہ کوئی نشانی. اونے کیا سبز رنگ دا گنبد دریا دا کنارا ہے. اگر مینوں نال لے جا کے وکھائے میں پہچان لانگی. جاگو جاگو میں کیا جی کی ہو گیا؟ میں جا کے پہچان لانگی. سنی گل تے اگے ہونا جی. میں پہچان بولو بولو سبحان اللہ. میں پہچان لوانگی. ڈاکٹر مقصود ملتان دا BMBS پوری ویگن بھر کے آئے. اس بچی نو ویکھیے جدی موت دے درمیان گل تے اگے سنن والی جدے تے میں نعرے لوانے نے تواڈے تو ائی تے مکی نہیں میرے ال ویکھو. بابا جی امجد صاحب گل اگے سنن والی. رات نو میں اپنے مکان تے سو گیا. گل سنن والی. رات نو میں سو گیا ذات دی قسم. ادھی رات دا ٹائم خواب وچ میرے مرشد آئے. میرے بابا میرے پیر میرے بابا میرے باپ کہن لگے گال کٹ کے الوا دی زندگی ختم ہو گئی سی. تو کیا ہے چشتیاں دی لڑکی نشائیاں دی مہمان نے میرے نوشوں نے نوی زندگی لے کے دتی. میرے 900 نے نوی زندگی. اور 900 پیر چناوا والا لٹکی لٹکی آ گیا. 900 پیر چناوا والا بھائی لٹکی لٹکی آ گیا. او ستی سا میں خواب آدم وچ باہوں پکڑ جگا گیا. 900 پیر چناوا 900 پیر حق 900 کو سچ 900 حق 900 حق 900 حق 900 حق 900 حق 900 حق 900 900 پیر چناوا والا او لٹکی لٹکی آ گیا. ستی سا میں خواب آدم وچ باہوں پکڑ جگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو میرے عزیزو اس طرح کے حد ختم ہو گئی. زندگی نے کدی وفا کی تھی تے انشاءاللہ العزیز سرکار دے آستانے تے 900 پاک صرف لفظ نوشہ دے جاتے تے میں نوشہ دی مانوی تفسیر بھی بیان نہیں کی تھی. اللہ جل مجد الکریم اے میرے سرکار 900 پاک دے پھلاں دی زندگی دراز کرے. انہاں دا سایہ مریداں دے سراں تے قائم رکھے. تساں لوگاں دی زندگی جڑی ہے دراز کرے. اے محفل منائی جے سرکار دی. اللہ جل مجد الکریم انہوں منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے والا دوست 2-4 شعر سلام دے پڑے گا اور اس تو بس محفل دا انعقاد. جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے. مسلک حقہ دی خدمت بھی. مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پیلا
سلام شمائے بز میں ہدایت پہ کو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لا سلام چہرائے اصل میں قرآن ہے میں جان میں جان دہاں روز حشر نو تے بڑا مشکل بچنا میرا کیونکہ قدم قدم تے غلطی ہوئی تے پایا آن فرشتیاں کیرا مینوں مجرم وانگر پیش کرے سر او جتھے صدر دیوان دا ڈیرا اعظم اس بہانے نل او تک لیسا حضور دا چہرہ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحم پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ میں آقا تیرے روزے کو دیکھا سکو مل گیا آقا تیرے روزے کو دیکھا سکو مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحم پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں میرے مولا کری قبول سلام تینوں روزے دیاں چھاواں دا واسطائی تے صدقے عرش تے سونے نو جو دسیاں اونا پاک تحریراں دا واسطائی تے جنہ گارا چریوں روندا ساڈے لئی اونا نورانی گاراں دا واسطائی تے ساڈے بیاں دے سونی عیب کج لئی تینوں زہرا دی چادر دا واسطائی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبدے خضرا تیری ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی واسطہ سید آل رسول یہ
کلام عاجزانہ ہو قبول دست بستا آقا کھڑے سونیاں نشاہی غلام پیش کرتے سونیاں غلامانہ سلام۔ میرے دوستو اس تو پہلے کہ صاحبزادہ صاحب دامت برکات مولا لیا دعا منگن، اس سے اگلے مہینے 6 مئی نو ایگزیکٹ اسے چاکے پھر میرا خطاب ہوئے گا اور سرکار دا میلاد پاک انشاءاللہ العزیز پورا سناواں گا۔ 6 مئی نو اسے چاکے دوبارہ ڈیٹ میں دیتی ہے، تسی لوگ آنا اور آ کے سننا۔ اور ہن بھی فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، رحمانی کیسٹ ہاؤس، انہاں کول میرے بے شمار کیسٹ موجود نے، جنہ دوستاں نو شوق ہوے او لے جاؤ اور خود بھی سنو، اپنے بچیاں نو بھی سناؤ۔ اور میں اپیل کردا قبلہ صاحبزادہ صاحب نو کہ اے نشائی دیوانے کھڑے نے، انہاں دے حضور دعا منگن اور نوشو پاک دا فیضان کرم جڑا جاری ہو سارے۔ سارے دوست بیٹھ جاؤ، جنہوں نے کیسٹیں چاہیے ساؤنڈ والے کے قریب آ جائیں، کیسٹیں شاہ صاحب کی لے لیں۔ ختم شی پڑھو ہمیں بہت سی دعا او ختم کرو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بھئی یہ حضور دے پیش کر پوچھو نہ کو جا کے پھر جویں انہاں دا پروگرام ہے شاہ صاحب ایک منٹ سامعین محترم اے محمد ارشد نوشائی دی طرفوں اہل محلہ واسطے کوئی عمرہ پروگرام دے تحت کمیٹی بھائی ہاں جی عمرہ کمیٹی او دے حوالے دے نال اے حضرت صاحب دامت برکات مولا علی صاحب دادا صاحب جڑے نے او قبل از وقت پرچی دا اعلان کرنا چاہن گے اور او جس دے مقدر ہون گے او دا اعلان کیتا جائے گا جدو تکمیل پایا تکمیل تے پہنچے گا مسئلہ تے او حضور دی بارگاہ وچ حاضر رہے گا ٹھیک جی محمد الیاس نشائی ماشاء مبارک ہو بھائی محمد الیاس نوشائی ماشاءاللہ اے انہاں دا نام نکلے اور اللہ جل مجد الکریم اور صاحب دے ہتھاں چوں نکلے بڑی بارگاہ جدوں مرشد بھیجے کسے نوں تے کڈی بات ہوندی ماشاءاللہ جی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ قبول ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی اللہ قبول کرے عائشہ صاحب ادھر پیچھے شاہ صاحب سارے دعا مانگ رہی آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد مولا محمد بیعدد کل ذرات میت الف الف مرت مبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے میرے مولا اے میرے پاک پروردگار جو میں کلام پر پڑھی ہے جو حمد و ثنا ہوئی ہے نعت خوانی ہوئی ہے ذکر و اذکار ہوا ہے
شاہ صاحب دی تقریر جو بھی اس محفل پاک دے وچ حمد و ثنا تیری بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما۔ اس پاک کلام دا صاحب اس کلام دا صاحب آقا محمد مصطفیٰ عمد متبع امام الانبیاء ولی دو جہاں بادشاہ ہدیتاً تحفتاً سرکار دے پیش کرنے قبول منظور فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال آپ دا صدقہ 1,24,000 پیغمبر 5 پاک 12 امام 14 معصوم شہداء کربلا مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں ازواج مطہرہ دے روح ملکدہ سرکار غوث الاعظم پیران پیر ولی بغداد سید سلطان خواجہ مخدوم ولی بادشاہ شیخ مولانا محی الدین جلی بادشاہ دے پیش کرنے قبول فرما۔ کالی کمر سرکار دا صدقہ حاضرین محفل دے جنہیں آباؤداد کلموں گو ہو گزرن سب دے رونا ملے گیتا۔ کالی کمر سرکار دا صدقہ حضرت آدم علیہ السلام تو لاکے میرے دامنوں تمام کلموں گو مسلمان جو اس دنیا فائن تے رخصت ہو چکا سب دے رونا۔ حضور کالی کمر سرکار دے وسیلے نال سرکار غوث الاعظم پیرانے پیر والی بغداد دے وسیلے نال حضرت حاجی محمد نوشا گانی بخش بادشاہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ حضور نوشا پاک دے پیر و مرشد وال صاحب والدہ صاحب آپ دے اساتذہ اکرام دے پیش کرنے قبول فرما۔ آپ سرکار دی روحانی جسمانی آل اولاد جو اس دنیا فائن تے رخصت ہو چکے سب دے رونا۔ حضور دے بائی خلفاء 52 بانیاں دے رونا ملکدہ حضور پیر محمد سچار پاک رحمان صاحب بادشاہ دے پیش کرنے قبول۔ کالی کمر سرکار دا صدقہ حضور نوشا گانی بخش بادشاہ صدقہ ساڈی سب دی حاضری یا اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہر ایک دا ایتھے آنا جانا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ جڑے بھی نیک دلی خواہشاتاں لے کے آئے انہوں نے پوری فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دا صدقہ بزرگان دین دا صدقہ سب دیاں دینی دعائیں مشکلاں آسان فرما۔ بیماران شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے اولادیاں نیک نرینا تے صالح اولاد عطا فرما۔ ہر ایک دے کاروبار مال جان دے وچ خیر و برکت عطا فرما۔ تسی بڑے قدیر کریم مولا رنگا رنگ دے رنگ دکھان والے اس زمین اسمان نو ساج کیتا بنا تھما تے تسی ٹکان والے۔ آفتاب متاب چیز کی نے ذرے ذرے وے نور چمکان والے قطرے سٹ کے پانی وچ پانیاں دے موتی سپ وچ تسی سجان والے۔ تسی بڑے رحیم کریم مولا آدم ہاواں دے میل کران والے وڈے بحر و رحمتاں سچیاں دے کشتی نور دی پال لگان والے۔ تسی روڑ فرعون و نیل اندر حضرت موسیٰ نو پال لگان والے۔ حضرت ابراہیم واسے چیہا بلدی تسی باغ گلزار بنان والے۔ حضرت اسماعیل پیغمبر دا چھری کولوں لون لون ہو تسی بچاؤن والے۔ حضرت یونس مچھی دے پیٹ وچوں بیس سے سلامت کڈان والے۔ کٹ کھوچ وچ بازار اندر حضرت یوسف نو تاج پہنان والے۔ کرم کھادے ایوب دے بدن اتے تسی پھیرو کرم کمان والے۔ حضرت عیسیٰ نو کٹ کے دشمنوں تسی چوتھے اسمان پہنچان والے۔ سادہ حضرت محمد نو عرش اتے رتبہ خاک دا تسی وداؤن والے۔ کیڑے گاویے کیڑے نہ گاوی جی گنجو صاحب دے گان والے تواڈے نال مقابلے جنہ کیتے انہاں اتے بھی تسی رحم کمان والے۔ اسی پاپ کردے نہیں شرمان والے تسی رحم کردے نہیں گھبران والے۔ عالی بارگاہ دے وچ سوالیاں نو تسی کدی نہیں خالی پھران والے۔ صدقہ اپنے کل پیاریاں دا تسی شرف دی آس بچان والے۔ اے میرے مولا اے میرے پاک پروردگار اس محفل پاک دے وچ جس طرح دا کسی نے حصہ ڈالیا ہو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ انہاں دن دگنا رات چگنا انہاں دے عشق ذوق چو اضافہ فرما۔ رحم فرما کرم فرما۔ یا اللہ پاک اسی عاجزاں گناہگاراں ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دا صدقہ حرم پاک دی بار بار حاضر نصیب فرما۔ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار بار حاضر نصیب فرما۔ سرکار دا دیدار نصیب فرما۔ حضور نوشا گانی بخش بادشاہ دے دیدار نصیب فرما۔ سرکار دے نقش قدم چلن توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔